Ibu-ibu yang di belakang supaya duduk rapat dengan teman-temannya. Yang ada di luar masuk di dalam masjid. Kasih tempat, kasih kecil duduk. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi karunia supaya masjid ini bisa diperbesar lagi. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Muhammad ahli bait Rasulillah wa jami' ashabi Rasulillah wa khususan Sayyidatina Fatimah Az-Zahra wa Khadijatul Kubra wa Aisyah Ridha Imam Ali wa Sayyidina Al-Hasan wal Husain wa Imam Al-Baqir wa Ja'far As-Sadiq ma'al Zainal Abidin ila jami' abaina wa ajdadina wa ummahatina wa ila jami' sadatina Ali Ba'alawi wa ila jami' ahli al-Baqi' wal Ma'la wa Syubaika wa ila jami' al-Uhud wa Badar wa ila jami' jahada ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila ruhil Habib Muhammad bin Ali Ba'alawi wa ila ruhil Habib Ahmad bin Isa wa ila ruh al-Habib Abu Bakar bin Salim wa ila ruh al-Habib Abu Bakar As-Sakran wa ila ruh al-Habib Abdullah al-Adni wa ila ruh al-Habib Umar al-Muhdar wa khususan ila ruh sahib al-Ratib al-Habib Abdullah bin Ali al-Haddad wa ila ruh jami' awliyaika wa ulama'ika as-salihin min masyariqil ardi wa magharibiha wa ila ruh jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat بنية أن تعلي درجاتهم في الجنة وتعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين وصرف الله أصلح الله أمور المسلمين وصرف الله شر المودين أصلح الله أمور المسلمين وصرف الله شر المودين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله
إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن أهل بيته الطاهرين وأصحابه المكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس تقبل الله ذلك من الجميع وجعله خالصا مخلصا لوجهه الكريم الفاتحة. الفاتحة إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله زيادة في شرفه الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ثم إلى روح سيدنا الفقيه المقدم الحبيب محمد بن علي بعلوي
وأصوله وفروعهم وجميع ساداتنا آل بعلوي بأن الله ينفعنا ببركتهم وأسرارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الفاتحة إلى أرواح أولياء الله الصالحين وساداتنا الصوفية المقربين أينما كانوا، وحلت أرواحهم بأن الله ينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا غوث العباد وقطب الإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد صاحب الراتب وأصوله وفروعهم بأن الله ينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الفاتحة إلى أرواح أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين بأن الله يغفر لهم ويرحمهم وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة، وأن الله يحفظ الحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين من المسلمين في البر والبحر والجو أجمعين، وأن الله يردهم إلى أوطانهم سالمين غانمين محفوظين في خير ولطف وعافية، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم افتح لنا بكل خير واجعلنا من أهل الخير، واحشرنا في زمرة أهل الخير، واحفظنا من كل بؤس وضير، إنك ولي كل خير ومعطي لكل خير ومتفضل بكل خير. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم سر منا لا تأتك ستر عنا، وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم سر منا لا تأتك ستر عنا، وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم سر منا لا تأتك ستر عنا، وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة، يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة، يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. بالقبول وإلى حضرة الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة.
15. Kita sekarang membaca selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selawat rizki. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tatafattahu biha abwabur rizqi ya arhamar rahimin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تتفتح بها أبواب الرزق يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تتفتح بها أبواب الرزق يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تتفتح بها أبواب الرزق يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تتفتح بها أبواب الرزق يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تتفتح بها أبواب الرزق يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تتفتح بها أبواب الرزق يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تتفتح بها أبواب الرزق يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تتفتح بها أبواب الرزق يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تتفتح بها أبواب الرزق يا أرحم الراحمين. Kemudian kita baca ya Latif. Cara baca ya Latif, ya Latifu ya Latifu ya Latifu ya Latif ya Latifu ya Latifu ya Latifu ya Latif. Jadi setiap empatnya berhenti. Bismillah. Ya Latifu ya Latifu ya Latifu ya Latif 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 ya Latifu ya Latifu ya Latifu ya Latif
Ya Latifu ya Latifu ya Latifu ya Latif Ya Latifu ya Latifu ya Latifu ya Latif Ya Latifu ya Latifu ya Latifu ya Latif Ya Latifu ya Latifu ya Latifu ya Latif Ya Latifu ya Latifu ya Latifu ya Latif Ya Latifu ya Latifu ya Latifu ya Latif Ya Latifu ya Latifu ya Latifu ya Latif Ya Latifu ya Latifu ya Latifu ya Latif Ya Latif ultubina tatitaisir kul asir Basyirin nadir Nas'aluka al-afwa wal-afiyah Bijahi Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Membaca kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah kita baca 165 kali. Cara membaca la ilaha illallah, di situ ada huruf la. La di situ disebut lam alif. Lam alif yang merupakan satu huruf sebagai dasar untuk menafikan daripada sekalian makhluk supaya yang menjadi wujud di dalam kewajibannya adalah Dia Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bagi ahli-ahli tarekat memberikan pelajaran kepada al-mustarsyidin. Al-mustarsyidin itu orang-orang yang mencari petunjuk. Arsyada yursyidu, memberi petunjuk. Al-mustarsyid, orang-orang yang mengharapkan petunjuk. Mursyid, orang yang memberikan petunjuk. Jadi di dalam tarekat ada yang disebut mursyid, ada yang disebut mustarsyid. Mursyid yaitu guru yang memberikan petunjuk di dalam ilmu tarekat. Mustarsyid yaitu sahabat-sahabatnya yang mengharapkan petunjuk dari mursyidnya. Oleh mursyid memberikan pelajaran kepada mustarsyidin supaya di dalam mengucapkan kalimat la, agar di saat mengucapkan kalimat la itu sudah lenyap akan dirinya. Jadi diri orang yang mengucapkan la itu sudah harus lenyap. Karena ilmu itu perlu ada contoh dan pelajaran, maka mursyid memberikan contoh. Cara bagi mustarsyidin untuk melenyapkan diri itu, supaya memasukkan kalimat la ini ke dalam dirinya, dengan menggerakkan dia punya diri, syariatnya, kepala ini digerakkan dari kanan menurut bentuk huruf la. Untuk apa? Supaya hilang ini diri, lenyap ini diri. Istilah bahasa tarekat memfanakan diri. Jadi la dari kanan, la jadi menurut bentuknya la.
Dari kanan, la. Kemudian ke kiri. Jadi la ini di dalam diri. Dia bergerak. Dari kanan sampai berbalik ke kiri tadi. Di dalam tubuh ini. Bukan hanya sekedar kepala saja bergerak begini. La. Bukan. Tapi supaya mulai dari ujung ubun-ubun sampai ke ujung kaki. Kita bentukkan huruf la itu di dalam diri kita. Jadi kita ini berkata tidak ada lagi. Tidak ada. Kemudian. Ilaha. Kembali ke kanan. Mulai dari belikat kanan. Ilaha. Illah. Pas di tengah. Allah. Ke kiri. Karena tadi kita sudah belajar bahwa hati letaknya di kiri. Jadi. La ilaha illallah. Begitu. Makanya kita lihat orang dulu-dulu kalau tahlil. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Gitu. Nah, itu dia gerakkan kalimat huruf la di dalam tubuhnya. Kemudian ilaha dari kanan. Kemudian illah di tengah. Kemudian Allah di bagian kiri. Jadi sudah lenyaplah diri ini. Karena itu ucapan kalimat la ilaha illallah. Yang wujud hanya dia Allah. Jadi lenyap kita, lenyap segala. Sehingga kita hanya menyebut Allah, 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 Allah. Begitu jiwa kita itu berbunyi. Tidak ada lagi selain Allah. Itu baru kita bisa merasakan akan ucapan kita di dalam kalimat tauhid la ilaha illallah. Makanya tidak cukup kita belajar syariat. Kalau kita belajar syariat, la ilaha illallah. Hanya nanti ucapan saja. Jadi di dalam kita mengucap, bagi orang yang belajar tarekat hakikat, dia ucap dengan lidahnya la ilaha illallah, tapi jiwanya tidak ada lagi segala. Hanya dia tahu Allah yang ada. Jadi yang wujud hanya dia Allah. Hanya ucapan itu lisan, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi di dalam dia punya perasaan, tidak ada lagi yang wujud, yang dia tahu, yang dia lihat, yang dia dengar, hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini di dalam kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi kalau sudah hilang, ya Allah sudah. Yang di dalam bening kita, di dalam ingatan kita, di dalam hati kita, di dalam rahasia kita, di dalam roh kita, hanya Allah yang kita tahu, hanya Allah yang kita lihat, hanya Allah yang wujud. Tidak ada lagi yang wujud selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau nanti sudah mendalam mengenai pelajaran ini, sebelum mengucapkan la itu sudah wujud dia Allah. La sudah Allah sudah di dalam ingatannya, di dalam perasaannya, di dalam pengetahuannya, di dalam syuurnya, di dalam hakikatnya, di dalam ma'rifatnya, hanya Allah. Makanya kalau orang yang belajar tarekat, belajar hakikat, belajar ma'rifat, selama-lamanya yang wujud hanya Allah. Tidak ada lagi yang wujud selain Allah. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ini ilmu yang pertama-tama diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tarekat itu bukan hanya sekedar zikir saja, la ilaha illallah, la ilaha illallah, atau sebut ya Allah, ya Allah, ya Latif, ya Latif, ya Naim, ya Karim, ya Karim, ya Muntaqim, ya Muntaqim. Bukan itu. Itu ucapan lisan, ucapan syariat. Tapi yang dimaksudkan di dalam zikirnya itu, yang wujud di dalam dia berzikir, Allah. Lenyap segala. Jadi yang paling penting di dalam tarekat adalah ilmunya. Kemudian mengamalkan ilmu itu. Baru terwujud akan hakikat. Kalau sudah 3 perkara ini ada di dalam kita punya ilmu, maka menjadi ahli ma'rifatlah orang itu. Kalau sudah manusia itu menjadi ma'rifat, itulah orang yang disebut orang yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebut awliyaillah, waliullah. Jadi bukan waliullah itu harus pakai jubah, pakai sorban seperti Habib Segaf. Bukan. Asal orang itu mengenal betul dengan Allah, itu namanya waliullah. Makanya waliullah itu kadang-kadang dia tahu dirinya ini wali. Kadang-kadang dia tidak tahu dirinya dia itu wali.
Tetapi yang menentukan orang itu jadi wali adalah orang yang mengenal betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya absyiru, bergembiralah untuk menerima berita ini. Kalau Anda sudah betul-betul mengenal itu Allah, Anda juga berhak untuk memegang tampuk pimpinan wali Allah itu. Bukan harus orang-orang khusus yang menjadi wali itu. Makanya banyak mereka itu menjadi wali, kadang-kadang mereka hanya mengumpulkan makanan di pinggir-pinggir jalan. Tahu Al-Ghadiyat? Al-Ghadiyat terkenal orang alim besar, wali Allah, Qutb di zamannya. Siapa itu Ghadiyat? Asalnya seorang pencuri. Dia mencuri saja, tiap malam mencuri. Pekerjaannya asyik mencuri. Satu kali waktu dia sedang mencuri, dia lihat ada seorang perempuan cantik. Terpikat dia dengan perempuan itu. Di malam itu, dia keluar dari rumah, tidak lagi niat mencuri. Tidak lagi niat untuk pergi mencuri. Dia niat mau pergi masuk di dalam rumah perempuan yang cantik itu. Malam masuk dia, perempuan ini sedang membaca Al-Quran. Sudah naik dia di atas tembok. Tinggal lagi melompat ke dalam kamarnya perempuan itu. Pas yang dibaca oleh perempuan ini, Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum lidzikrillah. Sampai kapan? Kata Al-Quran ini. Sampai kapan? Lilladzina amanu, untuk orang yang beriman, menjadi khusyuk dengan Tuhannya, mengenal Allah. Di waktu itu hatinya terbuka, dia kenal itu Allah. Dapat dia ilmu ma'rifat itu. Apa dia bilang? Ilahuna, sampai di sini sudah aku selesai urusan mencuri dan urusan berbuat maksiat. Melompat dia kembali, lalu dia menjadi wali Allah. Bagaimana lagi kalau kita bertujuan datang ke masjid ini? Bukan niat pergi mencuri. Kita datang niat untuk masuk di dalam masjid, belajar ilmu ma'rifatullah. Apa tidak mungkin Allah Ta'ala kasih kepada kita untuk menjadi wali Allah itu? Wali Allah itu tidak sedikit di bumi ini. Yang jumlahnya terbatas itu adalah yang tertentu, yang pangkatnya lebih tinggi lagi, yang disebut abdal. Abdal itu jumlahnya 360 di bumi ini, di seluruh dunia. Itu yang kalau mati satu, diambillah dari wali-wali yang tahu punya makrifat kepada Allah Ta'ala ini untuk duduk di wali abdal ini. Tidak boleh kurang dari 360 ini. Kemudian dari 360 ini dipilih lagi 40. Yang juga tidak boleh kurang. Kalau mati satu diambil dari 360 ini dinaikkan untuk memangku jabatan yang 40 ini. Dari 40 ini diambil lagi 7. Kalau mati satu, diambil dari 40 ini diangkat untuk duduk di tampuk pimpinan yang ke-7 ini. Yang disebut nujaba. Dari yang 7 ini diambil lagi 4. Tidak boleh kurang. Kalau mati satu, diambil dari yang 7. Dari nujaba ini untuk duduk kepada yang 4 ini. Yang disebut autad. Dari yang 4 ini diangkat lagi 2. Yang disebut imamen. Kalau mati satu diambil dari yang 4 ini menjadi 2. Harus tetap ada wujud mereka ini. Dari yang 2 ini diangkat lagi 1 menjadi gutub. Kalau mati dia diambil dari 2 ini. Dari imamen ini salah satu diangkat jadi gutub oleh Allah Ta'ala. Jadi tidak boleh kurang daripada jumlah yang itu. Tetapi ada jumlah yang di bawah daripada 360. Jumlahnya miliaran di bumi ini. Yaitu orang-orang yang belajar ilmu pengetahuan untuk mengenal Allah. Itulah auliaillah. Makanya Anda jangan bosan-bosan belajar la ilaha illallah ini. Nabi mengajar kalimat la ilaha illallah ini 11 tahun. Untuk sahabat-sahabat. Untuk orang Makkah. 11 tahun. Berhasil mereka 73 itu. 73 orang ini dapat mengundang miliaran manusia di dunia menjadi muslim. Lantaran awal mereka daripada sahabat Nabi. Diangkat sampai menjadi 120.000 sahabat Nabi. Semuanya mereka mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dapat mengundang kita ini menjadi orang-orang yang kenal dengan Allah.
Justru itu, jangan lepas untuk belajar kalimat la ilaha illallah ini. Jadi tarekat bukan hanya sekedar kumpul-kumpul, terus dikir-dikir, terus makan. Bukan itu tarekat. Kalau mau makan kita pergi warung. Ada restoran. Kan. Tapi, kita nanti mudah-mudahan tambah lama tambah kuat kita punya iman, tambah kuat kita punya keyakinan, tambah terbuka kita punya hati, tambah bersih kita punya jiwa. Bapak-bapak dan ibu-ibu tambah kuat. Yang mudah-mudahan kalau nanti saya sudah pulang terus saya datang kembali ke sini, saya sudah dapat melihat wali-wali di dalam majelis kita ini, insya Allah. Dan tidak terlepas untuk kita mencari dunia, tarekat tidak terlepas. Harus tetap mencari ini urusan dunia, jangan lepas. Bekerja tetap, berurusan di bank tetap, berurusan di toko tetap, berurusan di MRT tetap. Jangan berubah, semua pekerjaan jangan dirubah. Karena kadangkala di dalam kita bekerja itu kita mengenal Allah. Selama ini mungkin kita mencari ilmu itu belum dibuka di dalam masjid. Tahu-tahu di satu tempat dibuka oleh Tuhan kita punya hati, lalu kita kenal betul dengan Allah Subhanahu wa taala itu. Yang penting di dalam tarekat, wa allaw istaqamu 'ala at-tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Yang paling penting di dalam tarekat adalah istiqamah, jangan lepas. Misalnya kita berkumpul Jumat malam Sabtu, tetap jangan lepas. Apa sebab? Karena mungkin di Jumat yang lalu, malam Sabtu yang lalu kita tidak dapat, kita dapat di Sabtu yang ini. Itu tujuan Allah Ta'ala menyuruh kita itu istiqamah di dalam Al-Quran. Fastaqim kama umirta. Kata Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad. Fastaqim kama umirta. Beristiqamalah kau ya Muhammad, sebagaimana yang aku perintahkan kepadamu. Jadi Allah Ta'ala menyuruh Nabi Muhammad untuk istiqamah di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Di dalam kita istiqamah akan timbul nanti ganjaran dari Allah yang kita tidak tahu berapa jumlah dan nilainya. Itu yang menyebabkan mendapatnya kita kesucian dan kebersihan. Makanya kita membaca ratib al-haddad, membaca maulid, bukan mencari pahala. Ahli tarekat tidak perlu cari pahala. Pahala itu gampang. Kita ambil semut, kita kumpulkan dengan teman-temannya, sudah dapat pahala. Tapi bukan itu yang kita cari. Di dalam kita berzikir, di dalam kita baca maulid, di dalam kita baca ratib, di dalam kita duduk bersama ini, yang kita cari dari Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di dalam kita berkumpul ini ada Allah Ta'ala perintah malaikat kasih turun rahmat. Akhirnya kena di kepala-kepala kita ini. Lalu kita menjadi orang yang diredoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan kita. Kita mudah-mudahan dibersihkan oleh Allah, disucikan oleh Allah. Makanya ahli-ahli tarekat mengajar cara-cara berzikir. Zikir macam-macam. Ada nanti kita mudah-mudahan dibersihkan oleh Allah, disucikan oleh Allah. Makanya ahli-ahli tarekat mengajar cara-cara berzikir. Zikir macam-macam. Ada nanti zikr khafiyal lutfi, ada lagi macam-macam zikir nanti. Cara-cara kita berzikir kepada Allah SWT. Bukan ilmu baru, ilmu dulu. Cuma orang di baru ini tidak mau belajar. Akhirnya kalau muncul ilmu ini katanya ini ilmu baru. Habib Segaf bawa agama baru. Bukan agama baru. Kamu yang goblok nggak tahu ilmu ini. Habis hanya belajar syariat saja, tidak tahu urusan hakikat, tidak tahu urusan ma'rifat, tidak tahu urusan tarekat. Makanya kita mudah-mudahan yang ada di Singapura ini giat-giatlah menuntut ilmu itu. Tambah, di mana kita ketemu? Kata kasih ilmu, terima. Jangan bilang ini ilmu tidak benar, jangan, terima saja ilmu. Makanya Nabi bersabda, khudil hikmah walau min famil qalbi. Jangan dari lidahnya orang, dari mulutnya manusia. Dari mulutnya anjing. Apabila ada hikmah, ambil itu hikmah. Karena itu akan membawa kita menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan memang ilmu ini berbahaya. Di waktu zaman Abu Mansur Al-Hallaj, karena ilmu ini sudah mulai punah, timbul Abu Mansur Al-Hallaj
Ulama-ulama di waktu itu mengutuk Abu Mansur Al-Hallaj, bahkan mengatakan ini orang kafir, murtad. Sebab mereka harus bergandengan 4 macam ilmu itu. Harus syariat berjalan, harus tarekat berjalan, harus hakikat berjalan, harus makrifat berjalan. Baru kita bisa menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau saya dicaci begini-begini, biarin, jangan marah. Sahabat-sahabat saya yang ikut tarekat ini, jangan marah, tidak boleh. Jangan marah sama sekali. Kalau ada orang mencaci, angkat tangan, doa kepada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan dikasih hidayat, dikasih petunjuk, dikasih ilmu kepada orang ini. Kita harus tahu, karena ilmu dia masih belum sampai, maka dia bilang kita itu salah. Kalau ilmunya itu sudah sampai, dia akan berkata benar. Makanya waktu Rasulullah SAW berkata, saya ini naik ke langit Mi'raj, naik ke langit yang ke-7, pergi ke surga, berangkat dari Makkah pergi ke Syam. Semua orang Makkah berkata, bohong Muhammad. Tapi datang Abu Bakar Siddiq, sadaqta ya Muhammad, betul apa yang kamu ucapkan itu ya Muhammad. Karena Abu Bakar Siddiq dibuka hatinya oleh Allah. Dia tahu tentang kebenaran Nabi Muhammad ini. Dia tahu tentang kejujuran Nabi Muhammad. Lalu dia mau untuk berkata, Muhammad itu benar. Jadi kalau ilmu itu sudah sama, dia tidak akan bercocok. Kenapa manusia ini bercocok dan bertentangan? Karena ilmunya itu belum sampai. Jadi kita harus doakan dia supaya ilmunya itu tambah. Makanya kita tidak boleh kalau dicaci orang, dimarahi orang, kita itu marah, tidak boleh. Tidak diperkenankan oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak diperkenankan oleh Al-Quran. Kata Nabi, la taghdab walakal jannah. Jangan marah, bakal kau dapat surga. Apa kita cari menang atau cari surga? Coba, kita cari surga, untuk apa cari menang? Belum tentu orang yang menang masuk surga. Barangkali masuk neraka. Jadi yang kita cari adalah masuk surga. Kita ikut Nabi Muhammad. Oh, Nabi berkata tidak boleh marah. Biar aku diam. Yang penting aku yakin bahwa aku ini benar. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau kau punya ilmu itu sudah tinggi, lalu orang bodoh berkata macam-macam kepada kamu, kau tidak boleh marah. Kasihan dia orang bodoh. Kenapa mesti marah? Kau jawab, qalu salama. Doakan dia supaya dapat selamat, supaya dia dapat ilmu, supaya dia dapat hidayat, supaya dia dapat ini rahasia Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang paling penting di dalam hidup yang kita cari adalah rahasia Allah, ilmunya Allah, bukan ilmu ini. Ilmunya Allah, rahasianya Allah, itu yang kita cari di dalam hidup ini. Kalau manusia itu sudah lihat itu rahasia Allah, sudah kenal dengan ilmu Allah, sudah jalan kemana kau pergi, tidak akan ada apa-apa. Ketemu malaikat maut, biasa, itu makhluk. Ketemu malaikat munkar nakir, biasa. Ketemu malaikat jabaniyah, biasa. Ketemu sapa-sapa, biasa. Hanya ketemu Allah, Allah Ta'ala kasih senyum kepada